बरं ती स्टार्ट करछु मैं. हरे कृष्णा. आज हंग उपस्थित आशिल्ल्या पुरा जन भक्तवृंदाक भगवत पुराण कोंकणी तर्फेन हांव पूरक स्वागत करता. आज ही आषाढ एकादशी जो पावन पर्व दिवस देवशयनी एकादशी म्हणतात याची. सो ह्या याची आज ही पुण्य दिवसा दिवस भगवत पुराण कोंकणी त्यांनी प्रति एकादशीक संपूर्ण भगवद्गीता पारायण आयोजन करताची. सो आज ही त्यांनी आयोजन केला. सो तुमकां पुरा जनक उपास हे पावन पर्व दिवसाक एका आषाढ एकादशीक पुरा जनाक मनस्पूर्वक स्वागत करता. सो आज ही सर्वे कमी मंगलाचरण संगु वचा देवालय गुरुले उड़गास काणु. हरे कृष्णा. मंगलाचरण संगु येत सची अच्छा आचार्य अचला तू रेडी असतो मग. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च. श्रीरूपसागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणा ललितं श्रीविशाखान्वितं च. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरागी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते. सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. जय श्री कृष्ण. हरे कृष्णा. मस्त मस्त धन्यवाद चला भारी चंदकोन सांगला मग तुम्ही आईच्या कार्यक्रमात सुरुवात केली तुम्ही चंदकोनु मंगलाचरण सांगून. आता मी धन्य आचार्य सांगू वत्तसची गीता महात्म्य. हरे कृष्णा. धन्य सांग मा. हरे कृष्णा. गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णो पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः. गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च. मलनिर्मोचनं पुंसाम् जलस्नानं दिने दिने सकृत्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनं. गीतासु गीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता. भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिसृतं. गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते. सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्. एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव. एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. मस्त चंदकोन सांगली गोंडा. मस्त मस्त धन्यवाद तुका भगवत पुराण कोंकणी तर्फेन अशा लाकांनी धन्याक मस्त मस्त धन्यवाद. अशी
एकादशिका येऊन गीता महात्म्यांनी सांगा म्हणून तुगेला निमगून घेता. ओके, आता मी पारायण स्टार्ट करूया. फर्स्ट अध्याय सांगू येतसची अर्जुन विषाद योग ह्या चॅप्टर सांगू येसची 1 to 6 धन्य आचार्य, 7 to 12 अचला आचार्य, आजे आर्य मिस जली, 13 to 18 जयलक्ष्मी शणै, 19 to 24 अर्जुन राव, 25 to 30 आशुतोष राव, 31 to 35 श्यामला माताजी, 36 to 40 गीता नायक माताजी, 41 to 46 आशलता प्रभु माताजी. हरे कृष्णा. धन्या शुरकर्म. हरे कृष्णा. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्यायः. अर्जुन विषाद योगः. धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय. सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्. पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमताम्. अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः. दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः. युधामन्युश्च विक्रान्ता उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधद्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य सैन्यार्थं तान् ब्रवीमि ते. भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समतिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्धविशारदाः. अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थितान् भीष्ममेवाभिरक्षन्तो भवन्तः सर्व एव हि. तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चे शङ्खं दद्मो प्रतापवान्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ततः शङ्काश्चबेर्यश्च पणवानकगोमुखः सहस्यैवाभ्यहन्यन्त शशब्दस्तु मुलोऽभवत्. ततः श्वेतैर्हैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ पाण्डवः माधव पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदत्मतुः. पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्कं भीमकर्मा व्रकोदरः. अनन्तविजयं राजा कुन्तिपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषा मणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः. दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्याकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः प्रतिवीपते. सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्कान् दद्मुं पृथक्. हरे कृष्ण. सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयान्यव्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्. अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः. ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते. अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान्
कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानक्षेहै एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणः प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरूनिति तत्रापश्यस्थितान् पार्थः पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्ठो विषीदन्निदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखैश्च परिशुष्यति वेफतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संसृते हस्तात् त्वच्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशवः न च श्रेयोनुमपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणास्तङ्क्त्वा जनानि च आचार्य पितर पुत्र तथैव च पितामह मातुला श्वशुरां पौत्रा शाला सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीति च जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वेतानाततायिनः तस्मानार्हा वयं हन्तुं माताजी श्यामला माताजी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीति च जनार्दन तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येतेन न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मातिवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्धि जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नं धर्मोऽभिवव्युत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः शङ्करो नरकायैव कुलघ्नानां पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषरहितैः कुलाघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्मा कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि मामप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्तुस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। संजय उवाच एवमुक्त्वा अर्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थमुपाविशत् विसृज्य शशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु
उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मस्त मस्त धन्यवाद आशालता माताजी. सो तुम्ही प्रति एकादशी येताची अशींची प्रति एकादशी येवन तुमगेले साव करका म्हणा तुमगेले निमून घेता भगवत पुराण कोंकणी तर्फे तुमकां मस्त धन्यवाद. तशें गीता नायक माताजी तुम्ही आयकून पठण केलें. तुम्ही तशींची प्रति एकादशी येवका आनी तुमगेले सेव घेवका म्हणा तुमगेले निमून घेता. श्यामला माताजी तुम्ही येताची तुम्ही आमगेले कसं म्हणटाची सर्वे दखून एंड तनक बसताची सिनियर मोस्ट तुमगेले सांगचे तुमगेले एक उत्साह पळोवन आमकांय खुश जाता. सो तुमकां मस्त मस्त धन्यवाद भगवत पुराण कोंकणी तर्फेन. हरे कृष्ण. सो आशुतोष अर्जुन भारी चंद सांगले तेव्हा तुम्ही प्रति एकादशी येताची अशी तुमगेले सेव मुखार घेवका निमून घेता. तुम्ही येताची तुमगेले ह्या चिरडू धन्या अचला आर्या अर्जुन आशुतोष ह्या चिरडू भारी चंद कोण सांगताची बट तांगेले आज म्हाका तांगेले अम्माले मस्त हात असता अनम्माले. सो एक पटी तांगेले पुरा जन अन्न अम्मान एक श्लोका संग येवका म्हणून निमून घेता की आम्ही पुरा जन तांगेले दर्शन करका की तुमगेले शिरोडू प्रति एकादशी येताची तुम्ही एक पटी तुमकां पुरा जनाक पळोवका म्हणून की तुमगेले शिरोड इतले चंद कोण सांगताची म्हणून. सो तुमगेले रिक्वेस्ट करता तुम्ही प्रति एकादशीक येवन एक श्लोक सांगका म्हणून हांव तुमगेल्या भगवत पुराण कोंकणी तर्फे निमून घेता. हरे कृष्णा. तशी जयलक्ष्मी शणे माताजी तुमकां मस्त धन्यवाद. तुम्ही प्रति एकादशी येताची अशींची प्रति एकादशी येवन तुम्ही तुमगेले सेव करका म्हणून हांव तुमगेले निमून घेता. हरे कृष्ण. सो आमगेले फर्स्ट अध्याय जाल्ले. आता आमी सेकंड अध्याय वचा सांख्य योगा हे सांगून येताची प्रतिभा नायकन हांगेली टीम. हरे कृष्णा. प्रतिभा नायक माताजी तुमकां स्वागत आसा. हरे कृष्ण. आम्ही ब्रह्मावर प्रतिभा नायक टीम आदुकोनो द्वितीय अध्याय सांख्य योग पठण केला ಅವಕಾಶ आमकां दिल्लेलो आसा. सांगची विवरस्य आसा 1 ರಿಂದ 5 ಪ್ರಭಾ ಕಾಮತ್, 6 ರಿಂದ 10 ಸುಧಾ ಕಾಮತ್, 11 ರಿಂದ 15 ಸ್ಮಿತಾ ಪ್ರಭು, 16 ರಿಂದ 20 ಕಿರಣಾ ಪೈ, 21 ರಿಂದ 25 ಶಾಂತಿ ಪೈ, 26 ರಿಂದ 30 ನಮ್ರತಾ ಪೈ, 30 ರಿಂದ 35 ರಶ್ಮಿ ಪೈ, 36 ರಿಂದ 40 ಶೈಲಾಕಿಣಿ, 41 ರಿಂದ 45 ದೀಪಿಕಾ ಶೆಣೈ, 46 ರಿಂದ 50 ಜಾನಕಿ ನಾಯಕ್, 51 ರಿಂದ 55 ಸುಪ್ರಭಾ ಪೈ, 56 ರಿಂದ 60 ಶ್ರೀಕಲಾ ಪೈ, 66 ರಿಂದ 65 ಪಂಚಮಿ ಪೈ, 66 ರಿಂದ 72 ಜ್ಯೋತಿ ಭಟ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. हरे कृष्ण. अथ द्वितीयोऽध्यायः साङ्ख्ययोगः. सञ्जय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः. श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वा कल्मषमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्गम् अकीर्तिकरमर्जुन. क्लैमं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते. क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप. अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन. इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्ह वरिसूदन. गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वेक्षमपि अलोके. हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. न चैत्वद्विद्मः कतरन्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुयानेम हत्वानः तत्त्वाना जिजीविषामते वस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रः. कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पश्चामि त्वां धर्मसम्मूढचेतः. यश्श्रेयः स्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां तां प्रपन्ने. न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यश्चोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणां
अव्याप्य भूमामसपद्मृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तपः नायोऽस इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निम भारत सेनयोर्भयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। श्रीभगवान् उवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। देहिनोऽस्मिन् तथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदुःखदाः आगमपायिनो नित्याः तांस्ति तितिक्षस्व भारत। यं हि न व्यत्ययन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। हरे कृष्ण। न सतो विद्यते भावो न भावो वेद्यते सतः उभयोरपि दृष्टवन्तः त्वनयोस्त्वत्सत्त्वदर्शिनः। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाश्रितो नु प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। येनं वेति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ते न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। हरे कृष्णा। वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययं कथं स पुरुष पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहे। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अच्छेद्योऽयम् अदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्य सर्वगतस्थाणुः अचलोऽयं सनातनः। अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वेनं नानुशोचितुमर्हसि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अत चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमद्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चेन मन्य शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। देहि नित्यमवद्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हरे कृष्ण। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि। धर्म्यादियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते।
यद्र छाया चोपपन्नं स्वर्गद्वारामपाव्रतं सुखिनः क्षत्रिया पार्थः लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वामिमां धर्म्यम् असङ्ग्रामं न करिष्यसि तत्त्वसधर्मकीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् सम्भावितस्य च कीर्तिः मरणादतिरिच्यते दुपरतं मत्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमत भूत्वा यास्यसि लाघवम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अव्याचवान्दाश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निदन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् अतो वा प्राशसि स्वर्गं चित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरुनन्दन बहुशाखा अनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनः यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चिता वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मनः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तया बह्रतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समादौ न विधेयते त्रैगुण्य विषया वेदा निस्मे गुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यावनर्थ उदाहरणे सर्वतः सम्तोदते तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणश्च विजानत कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूत् मा ते संगोऽकर्मणि योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते घ्रेण हैवरं कर्म बुद्धियोग धनञ्जय बुद्धो शरणं नित्य कृपाणाः फलहेतुः बुद्धियुक्तो जयातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मादोगाय उञ्जश्च योग कर्म सुख कौशलम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्तनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः
तदा योगमवाप्स्यसि। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञः स कामाश समाधितस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेति किम्। श्रीभगवानुवाच प्रजाहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मनैवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। हरे कृष्ण। दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्सः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। यः सर्वत्राणविस्नेह तत्प्राप्य शुभाशुभम् न विनश्यति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायं पूर्वोगानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोपस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमादीनि हरन्ति प्रसवं मनः। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशेहि इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्थो शोपजायते सङ्गस्तां जायते कामः कामात् क्रोधोऽपि जायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। रागद्वेषे वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवर्षे विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतेषु हास्यु बुद्धिपर्या प्रतिष्ठिते। हरे कृष्ण। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम्। इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नाम मिवाम्भसि। तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। आपूर्यमाणामचलप्रतिष्ठं समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणं रक्षति। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। हाँ, मस्त मस्त ಧನ್ಯವಾದ ಪ್ರತಿಭಾ ನಾಯ್ಕ ತಂಗಲ್ ಟೀಮ್ ಪ್ರತಿ ಏಕಾದಶಿ ಅತ್ತಾಚಿ तशींची मुखारी तुम्ही हे प्रति एकादशी येवन तुमगेल सेव करका म्हणा निमगून घेता खुशी जाता तुम्ही पुराजन एक कडेन वाजिताची। सो आज आषाढ एकादशी आज आमगेल्या फर्स्ट पर म्हणताची वय आमगेल्या। सो तशी मस्त मस्त धन्यवाद तुम्ही पुराजन आयलेंची भगवत पुराण कोंकणी तर्फे तुमकां मस्त धन्यवाद दिता। अशी प्रति एकादशी येवन तुम्ही तुमगेल सेव कराची म्हणून निमगून घेता। हरे कृष्ण। जय जय हरे कृष्ण। धन्यवाद धन्यवाद। आता मी चॅप्टर वचा कर्मयोग हे सांगू येताची 1 to 5 लीलापै माताजी 6 to 10 वैभवी नायक
11 to 15 Vedant Nayak, 16 to 20 Kalavati Avdani Mataji, 21 to 25 Sumita Bhatt Mataji, 26 to 31 Suparna Bhatt Mataji, 32 to 37 Bhavya Pai Mataji and 38 to 43 Spurti Pai Mataji. Hare Krishna, Leela Pai Mataji, तुम्ही शुरू करूया. हरे कृष्ण. अथ श्री परमात्मने नमः. अथ कर्मयोग. अर्जुन उवाच ध्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत् किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव. व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्. श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ. ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां. न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति. न हि कश्चित् क्षणमपि चातुनिष्ठस्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुणैः. हरे कृष्ण. कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते. यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते. नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मजायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः. यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः. तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर. सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यद्वम् एषवोऽस्त्विष्टकामधुक्. हरे कृष्ण. देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः. परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ. इष्टान् भोगान् हि वो देवाः दास्यन्ते यज्ञभाविताः. तैर्दत्तान् प्रदायैभ्यः यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः. यज्ञशिष्टाशिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः. भुञ्जते ते त्वगं पापाः ये पचन्त्यात्मकारणात्. अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः. यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञः कर्मसमुद्भवः. कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम्. तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः. अघायुरीन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति. यस्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तिश्च मानवः. आत्मनेव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते. नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृते नेह कश्चन. न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः. तस्मादसक्त सततं कार्यं कर्म समाचर. असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः. कर्मण्येव हि संसिद्धिम् अस्तिता जनकादयः. लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि. हरे कृष्ण. यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः. स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते. न मे पार्थास्ति कर्तव्यं
त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि यदि ह्यहन्न वर्तेयै जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् संसरस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि मा प्रजाः सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस्तथा शक्तश्चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। न बुद्धिभेदै जनयेत् आज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एत्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढास्तान् विद्धि नष्टान चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ हस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादीव नियोजितः। श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम्। हरे कृष्ण। कुम्भेनाव्रियते वह्निः यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते तैर्विमोहयत्येषः ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहितेनम् ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धे परतस्तु सः एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रु महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां
योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ. ತಿನ್ನಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಪುರಾಜನ್ भारी चंदुकोन वाजने लीलापई माताजी मस्त धन्यवाद माताजी. प्रति एकादशी येता तुम्ही अशी प्रति एकादशी का तुम्ही तुमगेल साव कोण देऊ कमनाव निमून घेता. तुम्ही सिंगापूर आसाची तुमगेल टायमिंग डिफरंट जलरी तुम्ही भक्तीरी श्रद्धेंत येऊन तुमक श्लोक वाजू का म्हणून उत्साहार तुम्ही येताची प्रति एकादशी का अशीची तुमगेल साव तुम्ही कोर का म्हणाव तुमगेला निमून घेता. मस्त मस्त धन्यवाद लीलापई माताजी. तशी वैभवी आणि वेदांत भारी चंदकोन सांगले तेव्हा तुम्ही दोग जणांना मस्त मस्त धन्यवाद तुमका. कलावती ओदानी माताजी तुम्ही प्रति एकादशी येताजी तुमका मस्त धन्यवाद माताजी. अशी प्रति एकादशी येऊन तुम्ही तुमगेल सेवा करूका म्हणून घेता. सुमिता भट माताजी आणि सुपर्णा भट माताजी हन्नी प्रति एकादशी येताची सुर्वेद कोण एंड तनक बसताची मस्त मस्त धन्यवाद सुमिता भट माताजी आणि सुपर्णा भट माताजी आणि दोग जण जाऊ जाऊ सो खुशी येता प्रति एकादशी येताची. सो अशींची तुमगेल साव तुम्ही करका म्हणून हांव तुमगेला निमगून घेता. भगवत पुराणा कोंकणी तर्फेन तुमकां दोग जणांकय मस्त मस्त धन्यवाद. तशेंची भव्या पै माताजी मस्त बिझी असताची जलरी श्लोक बघा आजी दिसो एकादशी श्लोक सांगका म्हणून टाइम काण येताची मस्त धन्यवाद भव्या पै माताजी तुमका. अशी प्रति एकादशी होका म्हणून निमगून घेता. तशेंची स्फूर्ती पै माताजी दोग जणय आशिलता प्रभू आणि स्फूर्तीपै माताजी आवसो निधुव प्रति एकादशी येताची अशींची प्रति एकादशी येऊन तुमगेल सेवा करका म्हणून निमगून घेता स्फूर्तीपै माताजी. हरे कृष्ण. सो आता मी चारी चॅप्टरावरच्या ज्ञान कर्म संन्यास योग हे सांगू येतसची 1 to 5 आशा नाईक माताजी, 6 to 10 शीला नाईक माताजी, 11 to 15 संध्या ईश्वर माताजी, 16 to 20 आरती प्रभू माताजी, 21 to 25 देवकी कामत माताजी, 26 to 31 कनिका भट्ट, 30 to 37 वैष्णवी भट्ट माताजी, 38 to 42 सुषमा शणे माताजी. हरे कृष्ण. आशा नाईक माताजी तुम्ही असचवा मग दिसत नाशी आशा नाईक माताजी. भारती तू वाजितवा. हरे कृष्ण. भारती हा निम गीता एक मिनिट. भारती तू सांगतवा 4th चॅप्टर 1 to 5 हांव सांगू माताजी. हरे कृष्ण. जयंती नायक माता सांगू तांगेल ग्रुप तांगेल नाव ना तानी सांग पण सेवकी तानी सेवगी याची. हरे कृष्ण. सांगा जयंती नायक माताजी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ चतुर्थोऽध्यायः ज्ञानयोगः. श्रीभगवानुवाच इवं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्. एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः. स काले नेह महता योगो नष्टः परन्तप. स एवायं मया तेत्य योगः प्रोक्तः पुरातनः. भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्. अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति. श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप. दल्की 1 to 5 माताजी. 5 दल्ಲು माताजी. ओके ओके. नेक्स्ट कृष्ण. शिला माताजी आणि दिसतानाच म्हाका. आता भारती माता सांगूच. भारती सांगतवा. वै वै. हरे कृष्ण. 6 to 10 वा. वै वै. अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममाययम्. यदा यदा हि धर्मस्य
ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। संध्या ईश्वर माता जी। हरे कृष्णा। स्फूर्तिपे माता जी तुम्ही सांगायचे. कंचना काय बोलतो ना 11 to 15 11 to 15 11 to 15 यो यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहं मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः काङ्क्षत कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टम् गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययं न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानति कर्मभिर्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वतरं कृतं. हरे कृष्ण. आरती माता जी. हरे कृष्णा. आरती माता जी. हा देवकी माता जी सांगा तुम्ही. हरे कृष्ण. किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्म यः पश्येद कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणन् तमाहुः पण्डितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गन् नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिः प्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञै योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञै यज्ञेनैवोपजुह्वति. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यान्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि
कर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्न्यो जुह्यति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः अपाने जुह्यति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहाराः प्राणेषु जुह्यति सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनं नायं लोकोऽस्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः पुरुषोत्तम। हरे कृष्णा। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विधितान् तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यम् याज्ञात् ज्ञानयत्यः परन्तप सर्वं कर्मखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यस्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि अपि छेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि यथैधमसि सामीढोऽग्नि भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा। सुषमा शनि माताजी। कंटिन्यू करছো माताजी। कोणी सांगा ना तिला असल्या पळयताचे माताजी। एक मिनिट कोणाक सांगच्या का असवा इंटरेस्ट कोणाक सांगचे इंटरेस्ट असवा 4th चॅप्टर 38 to 42 कोणी सांगा ना तिला असल्या सांगच्या प्रयत्न करूयात। तुम्ही सांगायची माताजी। ओके सांगा सांगा श्यामाला माताजी। कंटिन्यू करছো माताजी। 38 to 42 श्यामाला माताजी कंटिन्यू करा। चातुर्वर्ण्यं मया स्पष्टं गुण अनम्यूट केला की ना पळयता अनम्यूट झाला ऐकत वा
वै ऐकत वै 38 वै 38 दकुनु श्यामला माताजी 38 नहि ज्ञानेन सदृशम तै दकुनु 38 न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वर्ययोगसंसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानं सच्चिन्न संशयः आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतं रतस्तं ज्ञानासीनात्मनः चिच्चैनं संशयं योगम् अतिष्ठोत्तिष्ठ भारतः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। हरे कृष्ण. मके ऑपॉर्च्युनिटी दिलेला थँक्स. धन्यवाद, बहुत धन्यवाद. हरे कृष्ण. खुशी झालं. हरे कृष्णा श्यामला माताजी खुशी झालं तुमको खुशीची पुढे नाम काय खुशी झालं. सो आज आषाढ एकादशी निमित्त मस्त जन आब्सेंट पश्चा देवस्थानांनी शमकलीन दिसता जलारी पण ये निचकेतानी पुराजनान सावा हें करून घेतल्या मस्त धन्यवाद. देवकी कामत माताजी तुम्ही मस्त मस्त धन्यवाद. तुम्ही हें केलें वाजिल्लें आरती प्रभू तांगेल माताजीला श्लोका. जयंती नायक माताजी तुमकां एक सेवा मेळ्ळ्या जे मस्त धन्यवाद. भारती पै माताजी तुमकां मस्त धन्यवाद. वैष्णवी भट माताजी तुमकां कनिका भारीचंद कोण सांगले मा अशी येयाची प्रति एक एकादशी पुरा येऊन तुमगे साव करका म्हण हांव निमगून घेता. भगवत पुराणा कोंकणी तर्फे तुमकां मस्त मस्त धन्यवाद. मस्त धन्यवाद श्यामला माताजी. हरे कृष्ण. आता मी पंचा चॅप्टर वचपश फुडें आता जपाटाक ऐकुया. आमगेल मध्ये आसाची हरग्रेस अमला सीता माताजी आनी आमकांची जपा बगे सांगून दिवच्या येता आसाची. हरे कृष्ण माताजी तुमकां हांव स्वागत करता भगवत पुराणा कोंकणी तर्फे. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. दंडवत प्रणाम सगळ्यांक. विद्याबाई माताजी मेगेला आवाज ऑडिबल असने वै 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 माताजी एकदम क्लियर आसा. हरे कृष्ण. दंडवत प्रणाम माताजी. दंडवत प्रणाम. थँक यू सो मच भागवत पुराण कोंकणी का आज अनेक म्हाका अवकाश दिले बद्दल. आज ऍक्च्युली हांव वृंदावनांत आसा आणि म्हगेले सौभाग्य म्हणटा आसा की हांव आषाढ एकादशीचे दिवस म्हाका एक जपाटोका एक सेवा मेळिल्ली म्हणून हांव क्विकली मंगलाचरण कोन्न आयज सेशन स्टार्ट करता आणि वगी एंड करता म्हळ्यार बाकी लोकां चड वेट करची नाका म्हणून. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे. आयची हे शयनी एकादशी जो आषाढ एकादशी जो देव शयनी एकादशी म्हळ्यार अगदी पवित्र दिवस. आम सगळ्या खातीर कोण भक्तिमय जीवनान तूं मुखार सुच प्रयत्न करतात तांकां आयच्या दिवसाक कितले पुरा लोक हे कॉन्शियसनेसान तूं आसा. मात पेगेले एज अ कसं म्हणटा सांगाय म्हाका एक टॉपिक दिलेलो आसा की हांव जपा टॉकार थोडशे उलोवका म्हणून. आय एम जस्ट ट्रायंग टू से की आमी केन्ना जप करताची आमगेले कॉन्शियसनेस अशी उरता की फुल्ली फोकस्ड उरता. फोकस्ड म्हळ्यार अर्थ कसो की म्हळ्यार तेन्ना जप म्हळ्यार फक्त जप विंगड काही नज करचो. आतां म्हणा आतां जेवणा बशील आसा न्हय जेवण करता जाल्यार आमी मोबायल वापरचे जो कोयर काडचे जो डस्टिंग करचे तशें करताचे ना न्हय. जेवणा बशील तेन्ना सगळे लोक मेळून घेवन कॉन्सन्ट्रेशन कशें जेवणाचेरय उरता पळय. लक्षपूर्ण जेवण कसं जाल्यार देवाल नांव घेवन जेवण करचें. तशीच आमी जप करता जाल्यार बी आमी विंगड कसले येवजूचे बी ना विंगड खंयचेय कार्य करचे ना. भले सान्न डस्टिंग करो तेय नज करचे ना. मोबायल तर बिलकुल ना. एक 1.5-2 तासाक ते काय आमी काय चार्ज काय करना मोबायल
कशी मोबाईल एक बॅटरी चार्जिंग जावपा पडटा म्हणून आमकां काय ते मोबाईल 2 तास जाले काय आमगेली बॅटरी काय डाऊन जायना उलटा आमगेल पावर हे आमी सोलाक आमी कितले घालताची तेन्ना आमी चार्ज जाताची सो आमगेल कॉन्सन्ट्रेशन फुल्ली फोकस्ड उरका की अटेंटिव्ह चॅन्टिंग कसले म्हणटाची जप करील आमकां आयकूच सारकी कोण घेवन न्हू लेका मग ते कितले विचार येवो आमकां एक बंदा म्हणटा यो कसं सकाळी पडे उठून घेऊन जप कर म्हणटा जी आज तर 25 माळ कर जप कर म्हणटा 25च वे फक्त 25 वे ते विचार का 25 अशी म्हणले नज आमगेल कशी आमी थिंकिंग करता पळय तशी आसा आता आमगे घरा कडेन सोयर येवका जाल्यार आमी तशी न्हय आमगेल कोणाची प्रिय कोण येवची आशिल्ली असल्यार यो हांव येता आमगेल खातीर हांव शेश कर का म्हूण विचार येता कशी कोण ना म्हळ्यार कमी आवडची मनीस कोणा अचानक येवचे आशिल्ले असल्यार तांगेल खातीर यो आनी येवचेच वे आमगेल फॅमिली वे अशी कशी उरत पळय तशी आमी आमगेल फोकस आस पळय केन्ना आमगेल प्रिय देवा खातीर आमी जप करता देवा खातीर मागून घेता आमकां चड ते चड सेवा दी म्हणून वैष्णवांच्यान आमी परत परत वैष्णव संघान दवर हे म्हणजे आमी प्रे करता की राधा राणी कृष्णा सेवेंत लाग केन्ना आमकां सेव मेळटा तेन्ना आमी दूर गेल्यार त्या सेवाचे अर्थ कसले म्हळ्यार आमी हे जप केलेले अर्थ कशे आमी केन्ना सेव मेळटा तेन्ना आमी ताजे दूर वचचे ना जावं तितले आमी फोकस्ड तरीकेन केल्यार देव आयकता गुरु आयकता देवा गुरु शेल्टर घेता म्हणटात गुरून दिलेले इन्स्ट्रक्शन फॉलो केल्या मात शेल्टर घेतिले अर्थ न्हय इन्स्ट्रक्शन दिवचे एक कानान ऐकून आनीक कानान काडल्यार ते कसले इन्स्ट्रक्शन फॉलो करचे म्हणटा हांवें नाही ना तशी ते नोटिफिकेशन मोबायलान एक नोटिफिकेशन आले 2 तास तुमचे चॅन्टिंग केले एक बंदा मोबायल टर्न करून कसले मेसेज नोटिफिकेशन आयल वे जाले पूरा ड्रेन गेल जात तुमगेल ते गेली ते कितले 2 घंटे भक्ती आस पळय इट्स एज गुड एज तुम्ही वर्कआउट कोण येता जिम्मा वचून वर्कआउट कोण येवन कडे पिझ्झा खाली लेवारीची पुरा कॅलरी कशी बर्न करचे खातीर वच्ची आनी वापस कशी तसल्याची हाय कॅलरी फूड खाल्ल्या वारीची तशीच आमी मोबायल कडच्यान अवश्य तशी मोबायल घेवका पण चॅन्टिंगा वखदां विंगड कसले उरचे ना गुरु इन्स्ट्रक्शन टोटली फॉलो करता भगवद्गीता कसं सांगिल्लें आसा ताजेचे दिवसार आमी कशें पडटा आता खाली श्लोका रिडिंग रिसायटेशन आहे श्लोका रिसायटेशन इम्पॉर्टंट माताजी माध्ये कशें प्रभुपदान पळपट सांगिल्लें आसा एटलीस्ट दिवसा एक श्लोक काणवी आमी ते आयकून घेवन अमल कितले करता ताजे अर्थ आमी एक्चुअल पठन करता म्हणून आणि चॅन्टिंग कशी आता आमी पळोवचे गेल्यार कितले लोक वरिष्ठ लोक आसाचे आचार्य लोक जे पळय स्वामी महाराज म्हणून तांणी आयसीयूंत असल्यार बी तांणी जप करताची तांणी सोडनाची कित्याक म्हळ्यार तांगेले एक ते रुटीन जाल्लेलें आसा आमी अशें न्हय की सिर्फ वरिष्ठ लोकांक कंपेर करचे म्हणून न्हय आमी म्हणजे एक उदाहरण नाका आमी कशी असल्यार बी आमी हे इस्कॉन म्हण आमगेले हे जपा म्हण सोडू नज कितले हुशार उरना जाल्यार मात्र हुशार उरना जाल्यार आमी बाकी सगळे काम करता मात जप करचे मात कसं म्हूण लागता सांग यो हे मात ते म्हाका आज हुशार ना आज वेळान केले जाता चड कडे केले आज करना जाल्यार जाता म्हणून ते एक पोस्टपोन कर अशी ताका प्रायोरिटी दिवन चॅन्टिंगाक बाकी सगळे काम केले पोस्टपोन केल्यार दॅट इज बेस्ट पण आमी आमगेली प्रायोरिटी कशी सेट करता आमगे डेली शेड्यूल कशी करताची मॉनिटर आमची स्वतःची मॉनिटरिंग आमी कितले करता ते आमी पळोवन घेवपा बस तितल्याची आजची सेशनां सांगचे मस्त चड टाइम काडचे वतना कोणाक म्हगेले उतरान वायट कसले दिशिल्ले असले आय एम रियली सॉरी म्हगेलो उद्देश फक्त आमी चॅन्टिंग कशी वाडोवचे ताजे बद्दल आसा हरे कृष्ण एक सांगशी काणी सांगता म्हणून केलेल्या पण आय डोंट नो विद्यापय माताजी म्हाका परमिशन दित की ना की 2 मिनिटां काणी सांगू सांगा माताजी प्लीज सांगा हरे सांगची म्हळ्यार एक बस सारी कितकी आज रिसंटली पयले बी आयकल्ले आशिल्ले आनी रिसंटली आयकून घेवन वापस क्लियर जाले बसाचेर 10 लोक वता आशिल्ले खंय ट्रॅव्हल करता आशिल्ले खंय तेन्ना ते वच्चे वाटेर पुरा मस्तची त्रास येता आशिल्ले म्हणून तांतून ते पुरा अशी कोण लोक आशिल्ले पळय तांणी अशी म्हळी की अयो ह्या बसा कोण वता आस पळय तांतूं कोण की एक पापी मनुष्य आसा म्हणली खातीर ह्या बसा आमकां वचपाक डिफिकल्टीज येता आसा म्हणते तेन्ना आमी एक काम करया आमी सगळे एक कडेन स्टॉप करया येद्रा रूख आसा त्या रुखा वचून एक वचून टच करून आयल्यार कळून येतले की कोणा निमित्तान हे त्रास येता आसा म्हणून 1 बाय 1 वता खंय पहिले वता कसले जायना बसाक त्रास येना दुसरे वता काय ना
9 लोक वताची आणि वापस येऊन येतात केन्ना तेन्ना मनुष्यान वत पळय केन्ना तेन्ना रूख अटॅच करचे धडाम जावन ते कसं बिजली म्हळ्यार लायटनिंग खंयचे आसा ते बसार पडता म्हणजे मनशार पडना बसार पडता कोणाना म्हणचे पाव की अयो देवा हे अशी कशी हे लायटिंग ते बसार कित्याक पडले अशें म्हणून पळय जाल्यार तो 10 लोकांक तो खाली एकलो मात आशिल्लो तो भक्तींत आशिल्लो बाकी 99 लोक आशिल्ले भौतीक वर्ल्डांत आशिल्ले त्या निमित्तान ते भक्तीन कोण आशिल्ले निमित्तान तेणे सगळो कव्वान चोवन दवरिल्ले तो केन्ना बसार आशिल्लो तितलो पसून सगळो लोक सेफ आशिल्लो तो केन्ना बसांतल्यान देंवलो तशीच ते बस नश्ट जाले पळय तशीच आमगेल कितलो आमगेल भक्ता असोसिएशन आसा तितलो पसून आमगेल जीवन सम चलता केन्ना आमकां भक्ताल असोसिएशन सुटतल पळय तेन्ना आमी लेखून घेवपाक आमगेलें जीवन व्यर्थ म्हूण लेखून घेवपाक सो आमी केन्नाची भक्ता असोसिएशना कडच्यान दूर दवरचे ना भागवत पुराण कोंकणीन आमकां एक आयकून एक बायंडींग केलेली आसा आमी हे असोसिएशन केन्ना सोडू नये म्हूण आमी एटलिस्ट हे ऑनलायन वर्च्युअल असल्यारय बी प्रॅक्टिकली म्हणल्यार अगदी बरें पूण हे रिसर्च चॅनल जे की आमकां कितले डिवोटीस असोसिएशन मेळटा तितले पसून आमगेले भक्तींत आमगेली रुची उरता आणि आमची भक्ती वाडता उरता म्हणून आमी लेखून घेवपाक हरे कृष्ण माताजी थँक्यू फॉर लिसनिंग टू मी पेशंटली हरे कृष्णा हरि बोल अमला सीता माताजी मस्त मस्त धन्यवाद तुम्ही आज पुरा इम्पॉर्टंट आमकां पॉइंट्स सांगले की कितले आमी केंद्रीकृत जावन जप करका एकाग्रते जप करका जप सोडच्यानच कसं असो देवान संग आमकां जेवका सो एक पटी ताजी रुची लागल्या खंडीत सोणाची बट येयाची जप कराची अमला सीता माताजी म्हणा की आमगे आत्मा शुद्धीकरणाक आमकां जप जेवका सो पुराजने येते भगवत पुराणा कोंकणीतांनी इतले जपाचे ग्रुप केला तुम्ही जॉईन जेयाची खंयच्याय ग्रुपात एक जाल्यार एक दिसा एक पटी एक जे तुम्ही 7 मिनिट लागचे तुमकां एक राउंड 108 पटी सांगच्याक 100 राउंड तुमकां करका म्हण कोणी सांगनाची स्टार्टिंग एक राउंड दाखवून कराची माताजीन म्हणा म्हणजे आमी प्रत्येकाक टाइम दिताची हे एकाक एक टाइम दियाचे कोण करताच की तांणी प्लीज कोण मोबाईल दूर दवराची खंयच्याक वचू नाका ते एक कडेन बैसाची कॉन्सन्ट्रेशन दिवन माताजीन म्हणा म्हणजे एक पटी ताजी रुची लागला मागीर खंडीत सोणात तुम्ही आमी एक स्टेप मुखार दवरचे मागीर कृष्ण तो आपीची आमकां 10 स्टेप मुखार येता तो सो तशींची माताजीन आतां स्टोरी सांगला आमकां भक्ताल सांगू कितलें इम्पॉर्टंट आमी भक्ताल वट आसल्यार मात्र आमी मुखार वचपाक आमकां साध्य आसा अदरवायज मस्त कश्ट ते हांव हें करून महसूस करून घेतना ओन्ली भक्त संघ मात्र आमकां मुखार आमगेर आध्यात्मिक हांत वचपाक आमकां प्रेरण दिता तशींच आमगे भगवत पुराणा कोंकणीतांनी इतलो आमकां बांदून दवरला मंडे टू संडे की प्रत्येक प्रोग्रामात तुम्ही पुराजनान येवका अशी पार्टिसिपेट करका म्हणून हांव तुमकां पुराजनान निमून घेता मस्त मस्त धन्यवाद अमला सीता माताजी तुमकां भगत पुराणा कोंकणी तर्फे मस्त धन्यवाद दिता हरे कृष्णा तुमगेला बिझी शेड्यूल तुम्ही मथुरा आसाची खुशी जाल्या एटलिस्ट आमकां तें दर्शन जाल्यार तुम्ही ते वचून तुम्ही दर्शन करता तुमगेलें दर्शन आमकां भाग्य मेळ्ळें तुमगेलो संघ आमकां मेळ्ळें मस्त धन्यवाद अमला सीता माताजी हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम हरे कृष्णा आता एक राउंड आमकां जपा टॉक जालें आता एक राउंड जप करूं येता आसाची स्वाती कामत माताजी हरे कृष्णा स्वाती माताजी तुमकां स्वागत आसा हरे कृष्ण सकल रेडी आसा न्हू स्टार्ट करूया जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, श्री प्रभुपाद की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, हरे कृष्ण। धन्यवाद माताजी, हरे कृष्ण। तुमको बस बस धन्यवाद स्वाती माताजी, तुम्ही चंदकोन एक राउंड जप केलें, पुरा जण तुमगेलो टू जप केलें, पुरा जणांक मनाक खुशी जालें, अशींची तुमगेलें सावक ये याची एक राउंड जप करच्याक भगवत पुराण कोंकणी अंत मस्त मस्त तुमको धन्यवाद स्वाती माताजी, तुमको हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सो आता मी पंच अध्यायाक वचा, सो पंच अध्याय घेऊन येयलीचे राजेश्वरी माताजी आणि हांगेल टीमा। हरे कृष्णा राजेश्वरी माताजी। हरे कृष्णा राजेश्वरी माताजी आजी किसके अनानुकूलानिमित्त येवच्या जायनी आम्ही आता कासरगोड आसुकुनो पंच अध्याय कर्म सन्यास योग वಜ್ಜುಚಾ ಎತ್ತಸಚಿ 1 ರಿಂದ 6 ಶ್ಲೋಕ ಭಕ್ತಿನ್ ಮೈತ್ರಿ ರಾವ, 7 ರಿಂದ 12 ಶ್ಲೋಕ ಮೇಘಾರಾವ್ ಮಾತಾಜಿ, 13 ರಿಂದ 18 ಜ್ಯೋತಿ ಶೆಣೈ ಮಾತಾಜಿ, 19 ರಿಂದ 23 ಸಂಧ್ಯಾ ಶೆಣೈ ಮಾತಾಜಿ आणि 24 सुकून 29 हावाची प्रतिभापै माताजी। मैत्री स्टार्ट करा मा।
अनम्यूट करणे. हरे कृष्णा, अनम्यूट करणे. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ पञ्चमोऽध्यायः कर्मसन्न्यासयोगः। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यच्चेयेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्रीभगवानुवाच सन्न्यासकर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति। निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्ययोगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः। एकमप्यास्थित सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। यस्याङ्कै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। एकं साङ्ख्यं च योगं च यपश्यति स पश्यति। सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः। योगयुक्तो मुनिब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। हरे कृष्ण। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वन्नपि न लिप्यते। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। पश्यन् श्रवन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवांशसा। पद्मपत्रमिवाम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्टिकीम्। अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। हरे कृष्ण। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यासास्ते सुखं वशी। नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः। न कर्मफलं संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः। अज्ञानेन वृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः। तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। तन्निष्ठास्तत्परायणः गच्छन्त्य पुनरावर्तिं
ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनी चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। हरे कृष्णा। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य चाप्रियम् स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दन्त्यानित्मनि यत् सुखं सब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनयते एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधो भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। हरे कृष्ण। योऽन्तः सुखोऽन्तरारामः तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणम् ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणम् ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनां स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधः यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम् सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पंचमोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा. आमकां जी हांगा या अवकाश दिलेल भागवत कोंकणी पुराण टिमाक आमगेल सर्व सदस्यां तर्फेन हृदयपूर्वक धन्यवाद सांगतस. धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण. मस्त मस्त धन्यवाद प्रतिभा माताजी. तुम्ही राजेश्वरी माताजी तर्फेन तुम्ही आयलींची तुमगे टीम प्रतिपटी येता राजेश्वरी माताजी तांगे टीम घेवन तुम्ही पुराजन भारी चंद कोणपटन केलं अशींची प्रति एकादशी तुम्ही येवन तुमगे साव दिवका म्हणून म्हणून घेता प्रतिभा माताजी. मस्त मस्त धन्यवाद तुमगे पूरा जन टीमाक आज पठन केला भगवत पुराण कोंकणी तर्फेन मस्त धन्यवाद देता. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. म्हाका सांगू सोडून गेला आज पुरे जनांनी चंदकोन सांगला. मस्त मस्त धन्यवाद. धन्यवाद विद्या माताजी. मस्त धन्यवाद तुमका. हरे कृष्ण. सो आता मी संच अध्यायवचा ध्यान योग या सांगू येतसची राजेश्वरी माता सॉरी मधुरा मंदाकिनी माताजी आणि हंगेल टीम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा विद्या माताजी. हरी बोल. धन्यवाद प्रणाम. पूर्ण एनकरेजमेंट करता असती. थँक्यू सो मच. हरे कृष्णा. हरी बोल.
आईचे शयन एकादशी सर्वांक हा सांग माताजी. ओके. दंडवत प्रणाम म्हणा तिथले हा हरे कृष्णा प्रणाम माताजी दंड प्रणाम. आयचे शयन एकादशी सर्वांक स्वागत असं 4 महिनो देव आता निदत मेडिटेट करता काही सो दाल तिथले चड कसने पठण करचे भगवद्गीता भागवत मध्ये कराती. ओके आता नेक्स्ट आम्ही चॅप्टर 6 ध्यान योग पठण करता असती ते सांगू येता असती. कल्पनाराव माताजी 1 to 5, पूर्णिमा शेणे माताजी 6 to 10, मधुमती शेणे माताजी 11 to 15, रश्मि नायक माताजी 16 to 20, गायत्री कामत माताजी 21 to 25, नंदिता पै 26-27, दक्षिण्याकिनी 28-29, प्रियाकिनी 30 to 34, प्रियाकिनी माताजी आणि मधुप्रिया शेणे माताजी 35 to 39, तावाडी मधुमती माताजी 11 to 15 सॉरी, मधुप्रिया माताजी 35 to 39, पूनम किनी माताजी 40 to 44, लास्टचे 45 to 47 हा सांगता. हरे कृष्णा प्रणाम. स्टार्ट करीत कल्पनाराव माताजी तुम्ही. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ षष्ठोऽध्यायः ध्यानयोगः. श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलम् कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः. यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव. न ह्यसन्न्यः संकल्पो योगी भवति कश्चन. आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते. योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते. यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते. उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्. आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मनः जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्. जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मसमाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः. सुहृन्मित्रायुदासीनम् अध्यस्तद्वेष्यबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते. योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्चितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्. तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये. समं कार्यशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्येनासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्. प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः. युञ्जानेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. नाट्यस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तम् अनश्नतः
न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहार विहारस्य युक्तचेतस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तम् आत्मनि एव वर्तिष्ठते निष्प्रह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगो सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सुखमात्यन्तिकं यत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःखसंयोग वियोगं योगसंज्ञितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा संकल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनस्सेवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यतो यतो निश्चलति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतद् आत्मन्येव वशं नयेत् प्रशान्त मनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतम् अकल्मषम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म सम्पश्यत् मत्यं तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपमेन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः सामेन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम् चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमादी बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सदुष्करम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वस्यात्मना तु यताता शक्यो वाप्तुम् उपायतः।
अर्जुन उवाच अयाति श्रद्धयोपीठो योगचालितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति कच्छिन्नो भाय विभ्रष्टास्तिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमुखो ब्राह्मणः पति एतन्मे संशयं कृष्ण चेतुमर्हसि असेततः त्वादना संशयस्यास्य चेतानाह्यापपाद्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वतिः समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशं तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेकजन्म संसिद्धः ततो याति परां गतिं तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्याश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो माम् समे युक्ततमो मतः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ध्यानयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सगळ्यांना चंदकोन रिसाइट केलेलं असं आणि भगवत पर्ण कोंकणी टीमाक धन्यवाद सांगता हांव आमकां एक सेवा दिलेली खातीर। कल्पनाराव माताजी तुम्ही ॲज युजल भारी चंद सांगला आणि तुम्ही हांवें लिस्ट घाल कुडले इमिडिएटली तुमगेले रिसाइट कोण पेटयतात तुम्ही थँक्यू सो मच। आणि पूर्णिमा शिळे माताजी ॲज युजल तुम्ही लायक सांगताची मधुमती माताजी तुम्ही वरे रश्मी नायक माताजी आणि गायत्री कामत माताजी तुम्ही वरे भारी चंद कोण सांगला। नंदिता आणि लक्षण्या तुम्ही चंद कोण सांगला देवा प्रियाकिनी माताजी आणि मधुप्रिया शेणे माताजी वरे भारी चंद कोण सांगला। पूनम किनी ॲज युजल चंद कोण सांगला देवा। हरे कृष्णा प्रणाम। ओवर टू यू विद्या माताजी। हरे बोल हरे कृष्ण। हरी बोल मंदाकिनी माताजी तुम्ही अगदी मग भारी चंदकोन पठण करता आम्ही खंडित आमकां गो तसं सिन्सियर असाची म्हण आज कळना हा या लिक्विड तुमकां पटापट पटयताची ऑडियो करून तांकां कितले एक भगवद्गीते सांगता म्हण कितलो उत्साह आसा तांकां पार्टिसिपेट करता सांगता म्हणून मस्त मस्त धन्यवाद तुमगे टीम रियली तुमगे अंडर तांणी भारी चंदकोन सांगता आसाची शिकता आसाची मंदाकिनी माताजी सो प्रार्थनाक भगवत पुराण कोंकणी तर्फे हांव तुमगे पुरा टिमाक मस्त मस्त धन्यवाद दिता। तशीच प्रति एकादशीक अशी येवन तांणी सेव करूची म्हणून कृष्ण तांकां बुद्धी देव तांगेली सेव तांकां स्वीकार करून घेवन मस्त मस्त धन्यवाद माताजी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सो आतां आमी 7 अध्याय वचपाची फुडें अनाउन्समेंट आसा राजनाना तांगेले टर्न येयले तेन्ना मात्र ऑन कराची नेंजरारी डिस्टर्ब जाता। हरे कृष्ण म्यूट आरसाची टर्न येताना मात्र तुमगे माइक ऑन कराची ओके। हरे कृष्ण। सो आतां अनाउन्समेंट आसा अनाउन्समेंट करूं वता आसा नेक्स्ट वैष्णव भजन आसा 25 जुलायक 8:30 सो थोडा भजन सांगा की तांणी भजन संध्या थोड़ा सांगा की तांणी राजेश्वरी माताजी का नहीं तो रश्मि भट्ट माताजी का नहीं मधुरा मंदाकिनी माताजी तुम्हें नाव देवी येता
तशेंच भगत प्रवाह चलता आसा. क्विक ओवरव्यू श्रीमद भागवतम स्टोरी फिलॉसफी एंड विजडम 10 to 5 चलता आसा परा शुक्रारा 8 ಟಾಪಿಕ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಆಫ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ 4 चलता आसा. स्पीकर हर ग्रेस डॉक्टर नलिनी रुक्मिणी माताजी. हाक पुराजनन तुम्ही पार्टिसिपेट कर कंपनी म्हणून घेता. प्रति आयतार मॉर्निंग जपा सेशन चलता. सो कोणाक पुरा पार्टिसिपेट कर काकी तांचो नामापराध सांगता आसची 10 नामापराध कोणा सांगता की तांणी शिल्पा हेगडे माताजीक नाव दिव्येत. नेक्स्ट तशी 31 कामिका एकादशी जुलೈ तस बुधवार येता. सो कोणाक श्लोका सांगता की तांणी 1 to 6 माया माताजीक 7 to 12 माक दिव्येत. तशींची 13 to 18 भारती पै माताजीक नाव दिवका. भगवत पुराण कोंकणी तांणी एक नवे एक हें सुरू केलां मॅरेज ब्युरो. कोणाक तांतू हें करका की तुमगेल रिलेटिव्ह या तुमगेल चेडू वा कोणी चल्लो चेडी आसल्यार वाडी के वाडी नसल्यार तुमी तांकां कॉन्टॅक्ट करूं येता. हरग्रेस भजगोपी माताजीक म्हणजे हरग्रेस राधिका भाव माताजीक. तशींची प्रति एक सेशन सुरवेक हरे कृष्ण महामंत्र सांगताची. सो कोणा सांगता की 5 मिनिट तुमगेल रागर तुमी सांगयेत. कोणा कोणा इंटरेस्ट आस की तांणी जयंती नायक माताजीक नाव दिवका म्हणून घेता. सो नेक्स्ट 7 प्रादकन भारती पै माताजी कंटिन्यू करताची. ओवर टू यू भारती पै माताजी. हरे कृष्ण. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಧನ್ಯವಾದ ವಿದ್ಯಾಪೈ ಮಾತಾಜಿ. ಪುರಾಜಿ ನಾನು ಬಾರಿ ಚಂದ ಬಂದು ಸೈಟ್ ಕೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಪರ್ಸನ್ ಅದು 7 ಅಧ್ಯಾಯ ಸಂಗು ಕಮ್ಗೆ ಲುಟ್ಟ ಸಚ್ಚಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ ವಿ ಕಾಮತ್ ಪ್ರಭುಜಿ ಅನೆ ತಂಗೆ ಟೀಮ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. हरे कृष्ण. हमें 7 चैप्टर म्हणता सची ज्ञान विज्ञान योग 1 to 3 रामनाथ की निम्मा म्हणता 4 to 5 पुष्पा की माय म्हणता सची 6 to 8 आशक्का 9 to 10 अंजलि 11 to 15 पुष्पा जे पै माताजी म्हणता सची 16 to 20 संध्या म्हणता स 21 to 25 रामनाथ राव म्हणता सची 26 to 30th शुभ माय म्हणता स. ओवर टू रामनाथ की निमामु. अथ भगवद्गीता सप्तमोऽध्यायः ज्ञानविज्ञानयोगः. श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यं तच्छृणु. ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्य ज्ञातव्यमवशिष्यते. मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कस्मिन् मां वेति तत्त्वतः. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. भूमिराभो नलो वायुः कं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इदीयं मे भिन्ना प्रकृतिराश्चता. अप्रेयमिदत्मज्ञानं प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूता महाबाहो ययेतं धार्यते जगत्. हरे कृष्णा. म्यूट सिस्टर आशा का म्यूट सर. हेलो हेलो आशा का म्यूट सिस्टर. आशा का म्यूट सर. ओके. एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तदा मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय. मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव.
रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषन्दृषु। हरे कृष्णा। पुण्यो गन्धपृथिव्याञ्च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। त्रिभिर्गुणामयैर्भावैर्येभिः सर्वमिदं जगत् मोहितन्नापि जानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। न मां दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरार्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः। उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वम् इति स महात्मा सुदुर्लभः। कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्ते न्यद्देवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यो यो यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मय्यैव विहितान् हितान्। अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम्। देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वो मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता
भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। Hare Krishna. Amgal team Ramnath Kinimamu, Pushpamai, Ashaka, Anjali, Pushpamai, Sandhya, sister, Ramnath Rao, Submai, Bar Chankon Mulle. A special thanks to Sandhya Kamath from Germany. Time zone problem, sir. Delavati in Papa, chanting Kella. Bhagavad Puran Konkani team aka fulla migile Ratpurvak Dhanyavadu. Special thanks to Vidya Mai, Maya Mai आणि भारती माईक अनंत अनंत धन्यवाद. तुम्ही भारतून कोऑर्डिनेट करताचे देव तुम बरे करो. ऑल द बेस्ट. थँक यू व्हेरी मच. हरे कृष्णा. अनंत अनंत धन्यवाद प्रभुजी. आम्ही तुमका धन्यवाद सांगता प्रति एकादशी येताची तुमगे टीम घेऊन निसाव दिताची इतले स्पष्ट जाऊन भारी लाईक कोण डिसाइड केला सगळ्यांना मस्त मस्त धन्यवाद प्रति एकादशी योग म्हणा विनंती करता. हरे कृष्ण. आता 8 अध्यायु अक्षर परब्रह्म योग संघ कामगे लुटासाची 1 to 6 श्लोक आशा हेगडे माताजी, 7 to 12 श्लोक वनिता पै माताजी, 13 to 17 श्लोक विद्याकिणी माताजी, 18 to 22 श्लोक हेमा पै माताजी, 23 to 28 श्लोक शिल्पा शणै माताजी. हरे कृष्णा. आशा हेगडे माताजी तुम्ही स्टार्ट करें. हरे कृष्णा. श्रीमद्भगवद्गीता अष्टमोऽध्यायः अक्षर ब्रह्म योग. अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते. श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संनितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चादिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृताम्बर अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्तत्र संशयः यं यं वापि स्मरन् भावम् त्यजन्त्यन्ते कलेवरम् तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः. कृष्णार्पणमस्तु. हरे कृष्णा. तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मा वेश्यस्य संशयम् अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्. कविपुराणं मनुशासितारा मनोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य दातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रूर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्. यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्त्यो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये.
सर्वद्वाराणि संयम्य मनोरथि निरुध्य च मूर्ध्वा ध्यायात्मनः प्राण मास्तितो योगधारणाम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। हरे कृष्ण। विद्याकिणी माताजी अनम्यूट करे छे। 13th श्लोक सकून सांगे छे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। आब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तं तेहोरात्रविदो जनाः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अव्यक्तात् व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्तः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतग्रामः स एवाय भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे अवशाः पार्थ प्रभवत्यः रागमे परस्तस्मात् भावो अन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातनः य स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तो अक्षर इति उक्तस्तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। पुरुषः स परा पार्थ भक्त्या लभ्यन् स्वन् अन्यया यन्स्तान्तस्तानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयात गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जना। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मास दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। शुक्लकृष्णे गतीयेते जगत शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन। तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानम् उपैति चाद्यम्। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अक्षर ब्रह्मो योगो नाम अष्टमोऽध्यायः। ओम कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा. सक्कड जनाक अनंतानंत ಧನ್ಯವಾದ. ಪುರಾಜನ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ರಿಸೈಟರ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ಏಕಾದಶಿಕ
येताची बारीचंद कोण रिसाइट करताची आशा हेगडे माताजी मस्त धन्यवाद माताजी. वनिता पै माताजी धन्यवाद प्रति एकादशी येवका. तशीच विद्या किडी माताजी मस्त धन्यवाद. हेमा पै माताजी बारीचंद कोण रिसाइट केले माताजी प्रति एकादशी येवका. शिल्पा शेणे माताजी वर्किंग आसाची आत्ता घरा पावलीची जाल्यार तांगा सेव तांणी येवन केला मस्त धन्यवाद माताजी. अशीच प्रति एकादशी येवका म्हणून हांव विनंती करता. हरे कृष्ण. आता 9th चॅप्टर राज्य विद्या राज्य गुह्य योग संघ कामगेल आसची अरविंद मल्ल्या आणि तांगेल टीम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. नवमोध्याय पठन करूक येते आसती 1 to 6 सुमित्रा महाले माताजी. 7 to 12 हांव सांगते आसा. 13 to 18 साई स्कंदराव प्रभुजी. 19 to 24 वैभव पै प्रभुजी. 25 to 29 गुरुराज राव प्रभुजी. 30 to 34 सदानंद महाले प्रभुजी. हरे कृष्णा. ओम श्री परमात्मने नमः. गुरुभ्यो नमः. अथ नवमोऽध्यायः राजविद्या राजगुह्ययोगः. श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्. राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगं धर्मं सुसुखं कर्तुमव्ययम्. अश्रद्धधाना पुरुषाः धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि. मया तदमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्. भूतभृन्न च भूतस्थः ममात्मा भूतभावनः. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. यथाकाशस्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्यानि तुप्यधारय. सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां. कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्. प्रकृतिं स्वामष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः. भूतग्राममिमं कृष्णम् अवश्यं प्रकृतेर्वशात्. न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय. उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु मया दक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्. हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते. अवजानन्ति मां मूढाः मानुषीं तनुमाश्रितम्. परं भावमजानन्तः मम भूतमहेश्वरम्. मोघशामोघकर्माणः मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनं श्रिताः. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्नन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्. सततं कीर्तयन्तो मा यातनन्तश्च दृढव्रता नमस्तनश्च मां भक्त्या नित्या युक्ता उपासते.
ज्ञानयज्ञेन चापन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञ स्वधाय महमौषधम् मनोहमः मे व्याज्य महामग्निरं हुतम् पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यं पवित्रम् ओंकार ऋक्साम यजुरेव च गति गर्भार्ता प्रभु साक्षी निवासं शरणं सुरत प्रभव फल प्रलयं स्थानं निदानं बीजमव्ययम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तपाम्यहमहं वर्षं निर्गहणा मुत्सर्जमामि च अमृतं चैव मृत्युक्ष सदसच्चाहमर्जुनः त्रैविद्या मां सोमपाः पुतपापाद्यज्ञरिष्ट्वा स्वर्गन्ति प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकमर्शन्ति दिव्या दिवि देवभोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षिणे पुण्यमर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामलभते अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् येऽप्यदेवता भक्त्या यजन्ते श्रद्धयान्विता तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेव नातश्चयवन्ति ते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद्योजिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतास्मि प्रयतात्मनः यत्कोर्षि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि मन यत्यतप्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभ फलेरेवं मोक्षसे कर्म बन्धने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपश्यसि समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या महितेषु चाप्यहम्। हरे कृष्ण। अपि चेत् सुदुराचारः भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य एपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रा तेऽपि यान्ति परां गतिम् किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्याः भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम्
मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि यक्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्याराजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः। हरिः ओम तत्सत्। हरे कृष्णा. सुमित्रा महाले माताजी आणि वैभव पै प्रभुजी, गुरुराजराव प्रभुजी, सदानंद महाले प्रभुजी सर्वांक मिगल ಧನ್ಯವಾದ. ಅವಕಾಶ ದಿಲೇಲೆಕ್ ಭಗವತ್ ಪುರಾಣ ಕೊಂಕಣಿಕ ಮೆಗಲೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. हरे कृष्ण. अनंत अनंत धन्यवाद माताजी. सगळे जण भारी चंद करून रिसाइट केला. ಶ್ರೀ ಪ್ರತಿ ಏಕಾದಶಿ ಯೋಗ ಪ್ರಭುಜಿಯನ್ನು ಪಡೆತನ ಖುಷಿ ದಿಸ್ತಾ ಭಾರಿ ಅಪರೂಪ ಅಮ್ಗೆಲಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ದಿಸ್ತಾ. ಶ್ರೀ ಪ್ರತಿ ಏಕಾದಶಿ ಯೋಗ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ. हरे कृष्ण. आता दांचे ने 11 अध्याय सांगू कमगेल उठसची रामकृष्ण प्रभुजी आणि तांगेल टीम. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. पुस्तक भागवत पुराण कोंकणी टीमाच्या मेन भारती पै माताजी, विद्या पै माताजी, तशी माया नायक माताजी तुमका मस्त मस्त धन्यवाद. आमका प्रति एकादशी आमके तुम्ही चान्स दिते आसाची. तशी आम्ही जाली तितले जास्ती लोक पुढचून येवचे प्रयत्न करत आसाची. आज हांव बी बेंगलोर आयिल्लो आसा, मागीर लाकाल घरा सो हांगासान स्टार्ट करत आसा. आमगे आयचे 10 अध्याय 10 अध्याय विभूती योग सांगचे येते आसा. स्टार्टिंग ऑफ चिरस्वी 1 आणि 2 श्लोक, श्रीनिती 3, 4, 5, उषा शानबाग 6, 7, 8, उमेश शानबाग 9 आणि 10, तेजस शानबाग 11 आणि 12, श्रेयस 13 आणि 14, राधिका शानबाग 15, 16, 17, निर्मला कामत 18, 19, 20, सुरेश कामत 21, 22, 23, अनिका प्रभू 24, वेंकटेश प्रभू 25, 26, 27, शैला प्रभू 28, 29, 30, प्रीति प्रभू 31, 32, 33, मारुति प्रभू 34, 35, 36, सुरेखा बाळे 37, 38, 39, दामोदर बाळे 40 आणि हांव सांगत आसा लास्टाचे 41 आणि 42. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं. योगः श्रीभगवानुवाच भूयः शृणु मे प्रथमं वचः यत्ते अप्रियमाणाय वक्ष्यामीतकामया न मे विदुषुरगणा प्रभवन्न महर्षय अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. यो मामजमनादिं च वेति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समर्थेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते. बुद्धिर्ज्ञानसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विदाः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवत्तथा मद्भावा जाता येषां लोक इमां प्रजाः एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः. अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.
मस्चिता मद्गतः प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मां नपुयान्ति ते। हरे कृष्णा। तेजस। हरे कृष्ण केशामेवानुकम्पात महामद्दानदं तमः नाकायमात्मभावस्तु ज्ञानदीपेन भासत। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवोत्पचं विभो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आहुस्त्वामर्षया सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषिणे सर्वमेतदृशं मन्ये यन्मावदति केशव न हि ते भगवान् व्यक्तिं विद्युद्देवान दानव। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्तत्वं पुरुषोत्तमः भूतभावनभूतेश देवदेव न जगत्पते वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्याख्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोक विमानं व्याप्तिष्ठसि कथं विद्यामहं योगी स्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु सिन्धोषि भगवन्मया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। विस्तराणेत्मात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूय कथय तृप्तिः शरणतो नास्ति मे मृतम्। श्रीभगवानुवाच हन्तते तत्त्वतयिष्यामि दिव्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्तन्त्यो विस्तरस्य मे। अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूतायशस्थित अहमादिश्य मध्यं च भूतानामन्त एव च। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आदित्यानामहं विष्णु ज्योतिष्यां रविरंशुमान् मरीचिर्धूमतामस्मि नक्षत्राणामां शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरी नामहम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। पुरोधासं च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कंद सरसाम् अस्मि सागरः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्येमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैश्रवशमस्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्
हरे कृष्ण हरे कृष्ण आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक प्रजन्नश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणामर्यमा चास्मि यमसंयमतामहम् प्रह्लादाचास्मि दैत्यानां कालकलयलाहलम् मृगाणां च मुगेन्द्रोऽहं वनैतयश्च पक्षिणां हरे कृष्ण हरे कृष्णा पवन पवतामस्मि रामशस्त्रभृतां जषाणां मकराच्चस्मि स्तोत्रसमास्मि जाह्नवी सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अदात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम् अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्व सामासिकस्य च अहमेव कालो दाताहं विश्वतो मुख मृत्यु सर्वहरच्चाह उमुद्भवश्च भविष्यतां कीर्ति श्रीवाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा रसाम तथा साम्ना गायत्री छन्दस सम सामहं मासानं मार्गशीर्षोः ऋतूनाम कुसुमाकर द्यूतं चलयता अमस्मि तेजस्तेजस्ति नामहं जयोस्ति व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्त्ववतामहं हरे कृष्ण हरे कृष्ण वृष्टिनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जय मुनिनाप्यं मनुषा कपि अहं यच्चापि सर्वभूतानां अर्जुन तन्नदस्ति विनायस्य तन्मया भूतं चराचरम् नातोऽस्ति दिव्यानां विभूषीणां परन्तप देशतो देशतः प्रोक्तो विभूते विस्तरो मया यद्यदि भूतिमत्स्यत्वं श्रीमदूर्जितप्रेमः तत्तदेव मम तेजवशं संभवम् हरे कृष्ण हरे कृष्णा अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृष्ण ये आकांक्षेण स्थितो जगत् तत्सदिति दशमोऽध्याय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा आयचे आमगेलांक पार्टिसिपेट केल्ले सगळ्यांक मस्त मस्त धन्यवाद तशीची देव सगळ्यांक बरे कर म्हणून सांगूं येता तशीची आयचे स्पेशल एपियरन्स मागेले नातू कियान नायक तांगेले तागे तंगिले एक श्लोक अशी ताण घेवन कंटिन्यू केले मस्त मस्त
ऑल द बेस्ट कियान, गॉड ब्लेस यू. तशी चिरस्वी, श्रीनिती, उषा, उमेश, तेजस, श्रेयस, राधिका, निर्मला, सुरेश, अनिका आहे नी, व्यंकटेश, शैला, प्रीती प्रभू, सुरेखा, तशीची हा आम्ही सर्वांना चंद्रितीन सांगल्या म्हणून आम्ही समजून घेताची, आम्ही कसरी चूक असलेली क्षम करका म्हणून आम्ही मागताची. तशी सगळ्यांक दंडवत प्रणाम. हरे कृष्णा. इकरा अध्याय विश्वरूप दर्शन योग सांगचे इतिहास स्टार्टिंग ईशा कामत 1 आणि 2, राधिका कामत 3, 4, 5, राजा कामत 6, 7, 8, श्यामला नायक 9, 10, 11, तशी पांडुरंग नायक 12 आणि 13, लोकेश बाळेरी 14, 15, 16, व्यंकटेश प्रभू 17, 18, 19, 20, जागृती 21, 22, शिपाई 24, 25, 26, तशी ममता शेणे 27, 28, 29, तशी शिवानी शेणे 30 आणि 31, दृष्टी शेणे 32, 33, 34, राजा कामत अगेन 35, 36, 37, 39, 40, उषा शानबाग 41, 42, 43, 44, चरण प्रभू 45, 46, 47, चंद्रिका प्रभू 48, 49, 50, हा सांगत असा 51, 52 आणि लास्ट रचना 53, 54, 55. हरे कृष्णा. ओव्हर टू यू ईशा. ओम श्री परमात्मने नमः. अथैकादशोऽध्यायः विश्वरूप दर्शन योग. अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसन्नितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम. भवाश्रयो हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वतः कमलपत्राक्ष महात्मैमपि चाव्ययम्. हरे कृष्णा. एवमेतद्यत्तथ त्वमात्मानं परमेश्वर दृष्टामिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्. श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोथसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च. पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत. इहैकस्तं जगत्कृत्स्नं पश्चाद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्छान्यद् द्रष्टुमिच्छसि. न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्. अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानि अनेकदायुधम् दिव्यमालाम्बरधरम्
दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेत् युगवत् उत्पत्तिता यदि भा सदृशी सा स्यात् भास तस्य महात्मना। तत्र एकस्तं जगत कृत्सं प्रविभक्तमम् अनेकस्तथा अपश्यत् देवस्य शरीरे प्रणामार्जुन तथा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टारोमो धनञ्जय प्रणम्य शिरसा देवं कृतज्ञाञ्जलिर्भाषत। अर्जुनोवाच पश्यामि देवदेहे सर्वांस्तथा भूतये विशेषसङ्गान् ब्रह्माणमिशं कमलास्तनं ऋषिंश्च सर्वानुर्गच्छाम दिव्यान् अनेकबाहोदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वोत्तमत्वरूपम् नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किरीटनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्ता दीप्तानुलार्काद्युतिमप्रमेयम् त्वमक्षरं परमं वेदितव्यम् त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययं शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। अनादिमध्यानमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रम् स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् ध्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अमीहि त्वां सुरसङ्गा विशन्ति केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्गाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्गा संघा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहुधरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोका प्रवतितास्तताहम्। हरे कृष्णा। नभःस्पर्शं दीप्तमनेकवर्णं व्राताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो। द्रंष्टाकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वेव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने लभे न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहैवाव निपालसङ्गे भीष्मो द्रोणसूतपुत्रस्तथासौ
सहस्मादियैरपि योधमुखे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति द्रंष्टाकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गे यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगा लेलीयसे ग्रसमाना समन्ता लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरूपूर्य जगत् समग्र भासस्तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णो आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्त ऋथेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिताः प्रत्यनिकेषु योधाः तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मय्येवेते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जयिमा व्यथिष्टा युद्धस्वजितासि रणे सपत्तान्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। संजय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गाः कस्माच्च तेन न मेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यधिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सकेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सकेति अजानतां महिमानं तवेदं
मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थं सत्कृतिः विहारशय्यासन भोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्सामये त्वाहमं प्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूजस्य गुरुगरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यधिकः कुतन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमा प्रभाव तस्मात् प्रणम्य परिधाय कायं प्रसादये त्वाहमीशम् ईड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रिया प्रियार्हासि देवा सोढुम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रयतितं मनो मे तदैव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तव अर्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजो विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन दृष्टपूर्वम्। हरे कृष्ण। नवे हरे कृष्ण। नवे यज्ञानि न च क्रियावेन तपो विदुर्वे एवं लोके द्रष्टुं त्वदन्येन प्रवीर मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिदमेदम् व्यपेतविप्रीतमनो पुनः स्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदमानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्त सचेता प्रकृतिं गत। श्रीभगवानुवाच सुदुर्दशामिदं रूपं दृष्टवानसि यन्ममं देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शन कांक्षिणः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नाहं वैदेन तपसा न दानेन न चैर्जया शक्य एवं विदो द्रष्टुं दृष्टवान् असि मां यथा भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहम् एवं विदोर्जुन जातं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेशुं च परन्तप मत्कर्मा मत्परमो मद्भक्तसङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यस्मामिति पाण्डव। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे
स्वरूप दर्शन योगो नाम एकादशोऽध्याय अर्पणमस्तु। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा आईचेर एका चॅप्टर वाचचे आयिल्ले सर्व लोकांक देव बरे कर म्हणून देवाला मागता तशीची ईशा राधिका राजा श्यामला नायक पांडुरंग नायक लोकेश बाळेरी व्यंकटेश प्रभू जागृती पै जयेश पै ममता शेणे शिवानी शेणे सृष्टी शेणे राजा कामात अगेन उषा शानबाग चरण चंद्रिका रचना सगळ्यांक देव बरे कर म्हणून देवाला मागता आयज एक्चुअली मागेले भावाल टीम आतांनी ट्रॅव्हलिंग आशिल्ल्या वेळार येवचे जायनी त्या हाजे खातीर आयचे लास्ट मोमेंट मेले अण्णा व्यंकटेश प्रभू तशी राजा कामात तांकां दोगलांक शेअर करून दिले आसा तांणी बी बरे रितीन सगळ्यांनी चंद्रितीन सांगल्या म्हणून हांव नंबता तशी सर्वांक देव बरे करून मागता तशें आमके चान्स दिल्ले 10 अध्याय आनी 11 अध्याय दोनच चान्स दिले आमकां भागवत पुराण कोंकणी टिमाच्यांक आमगेले अनंत अनंत धन्यवाद तशी दंडवत प्रणाम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा अनंत अनंत धन्यवाद प्रभूजी प्रति एकादशी तुमगे सगळे घरचे फॅमिलीच्या घेऊन येताची मस्त खुशी दिसता अशी मुखार येवका म्हणून विनंती करता बारी लायकून सगळ्यांना सगळे एज ग्रुपाचे आसा तुमगेल ग्रुपान मस्त खुशी दिसता मस्त मस्त धन्यवाद प्रभूजी प्रति एकादशी येवका म्हणून विनंती करता दंडवत प्रणाम माताजी हरे कृष्णा हरे कृष्णा आता आम्ही मुखार सुद्धा 12 अध्यायी भक्ती योग सांगू आमगेले उठासाची रश्मी भट माताजी तांगे टीम हरे कृष्णा रश्मी भट माताजी हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम माताजी 12 अध्याय रिसाइट करूयात तासाची रमा भट माताजी 1 to 4 शांता भट माताजी 5 to 8 शुभा पै माताजी 9 to 12 ज्योती भंडारकर माताजी 13 to 20 मागीर 13th चॅप्टर सांगू येता तासाची दिव्या शणे माताजी 1 to 3 अपास गीता माताजी नाची तशी जावन रमा भट माताजी सांगताची 4 to 6 शैला पै माताजी नाची सो हांव सांगता असं 7 to 9 नंदिता कामत माताजी 9 to 12 10 to 12 दीपा कामत माताजी 13 to 15 भूमिका कामत 16 to 18 श्रेयस कामत 19 to 21 सुषमा कामत 22 to 24 हांव सांगता असं 25 देखून 35 हरे कृष्णा रमा भट माताजी तुम्ही सांगाची ओम परमात्मने नमः द्वादशोऽध्यायः भक्तियोग नाम अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्ता स्वापुरुपहसते ते चात्मक्षर अव्यक्तम् तेषाके योगवित्तमा श्री भगवान उवाच मय्यावेश मनो ये मा नित्ययुक्ता उपासते हृदया पर्युपेतास्ते मे युक्ततमा मता ते त्वमक्षर निर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्तं च कुटस्थम् अचलं ध्रुवम् तन्येन्द्रियग्रामम् सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता हरे कृष्णा क्लेश अधिकतरं तेषाम् अव्यक्त आसक्त चेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिर्यवाप्यते एतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्तस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मया वेशितचेतसाम् मय्येव मन आदत्स मयि बुद्धिं निवेशय निमत्सिष्यसि मय्येव आत उद्भवं न संशयः हरे कृष्णा 3 and 4 minutes.
अथ चित्तं समादातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागच्छान्तिरनन्तरम् हरे कृष्ण हरे कृष्ण अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःख सुखक्षमी सन्तुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मयि अर्पित मनो बुद्धि यो मद्भक्त समे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगै मुक्तो य स च मे प्रियः अनपेक्षा शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रियः यो न रष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभा परित्यागी भक्तिमान्य समे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानपमानयोः शीतोष्ण सुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाधानमत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः हरि ओम श्रीकृष्णार्पणमस्तु हरे कृष्ण हरे कृष्णा मस्त मस्त धन्यवाद माताजी रमा भट्ट शांता भट्ट माताजी आणि ज्योती भंडारकर माताजी आणि शुभाबाई माताजी 13th सांगशो माताजी हरे कृष्णा भारतीबाई माताजी कंटिन्यू करची मायका कशी मायका कंटिन्यू करेच माताजी हरे कृष्ण ओके नेक्स्ट 13th चॅप्टर सांगू येताची दिव्या शणे माताजी 1 to 3 माताजी असावा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा ओम नमो भगवते वासुदेवाय अथ त्रयोदशोऽध्यायः क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोगः अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः ज्ञानं यतत् ज्ञानं मतं मम हरे कृष्णा यत्क्षेत्रे यत्याद्यच्च यद्विकारी यतश्च यत् तथयो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु पृथिवी बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधे पृथक् ब्रह्मसूत्रपदेश्चैव हेतुर्मद्भिर्विनिश्चिते
शैला माताजी सांगायचं तुम्ही. 7 धोरणे. हरे कृष्ण. वै 7 इच्छाद्वेषः सुखं दुःखं सङ्गातश्चेतनाद्रतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारम् उदाहृतम् अमानित्वं दम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रह इन्द्रियातेषु वैराग्यम् अहङ्कारम् एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम्. हरे कृष्णा. नीता माताजी सांगायचं तुम्ही. मयि चान्यन्ययोगेन भक्तिरव्याभिचारिणी विविक्तादेशसेवित्व अमरातिर्जनसंसदि आध्यात्माज्ञाननित्यत्वं तत्त्वाज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्त अज्ञानं यदतोऽन्यथा ज्ञेयम् एतत् वक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तान्न सदुच्यते. हरे कृष्ण. भूमिका दीपिका मत सांगायचं तुम्ही. माताजी. हा सांगायचं. कितल्याचे माताजी? कितल्या अध्यायाचे? 13th अध्याय 14th. 14 दाखवून काही टाइम. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. आता माताजी वाणी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. भूमिका सांग. सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवक्षितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरञ्चरमेव च सूक्ष्मत्वात्तद्विज्ञेयन् धूरस्तञ्चान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभ्रतश्च तज्ज्ञेयन् ग्रसिष्णो प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञानगम्यं प्रति सर्वस्य विष्ठितम् इति क्षेत्रं हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्ता एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यानादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान् कार्यकारणकर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनि जन्मसु उपदृष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः आत्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ध्यानेनात्मनि विपश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्य
अन्ये त्वेमजानन्त श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमं क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यन्तं य पश्यति स पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिं प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः य पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति यथा भूत पृथक् भावम् एकस्तमनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तथा अनादित्वात् गुणत्वात् परमात्मायमव्ययं शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सौम्य आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तत्तामनोपलिप्यते यथा प्रकाशयत्येक कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। मस्त मस्त धन्यवाद शैलाबाई माताजी आणि रमाभट माताजी आणि नंदिता कामत माताजी आणि भूमिका आणि दीपा कामत माताजी, ಶ್ರೇಯಸ್ ಕಾಮತ್ आणि ಸುಷ್ಮಾ ಕಾಮತ್ ಮಾತಾಜಿಗ ರಾಜನ ಮಸ್ ಮಸ್ ಧನ್ಯವಾದ. ಅಶೀಚಿ ಪ್ರತಿ ಏಕಾದಶಿಯವನು ಟಿಸೈಡ್ ಕೊರ್ಕಾಮು ನಾವು ನಿಮ್ಗುನ್ ಗೆತ್ತ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಧನ್ಯವಾದ ಮಾತಾಜಿ ಅವಕಾಶ ದಿಲಲೆಕ್ಕ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. हरे कृष्णा. लक्ष्मी भट माताजी मस्त मस्त धन्यवाद. तुम्ही 2 चॅप्टर घेऊन चंद्रपूर्ण ऑर्गनाइज केलेलं सर. अशी तुम्ही केदनाय म्हणून सेव देव का म्हणून रिक्वेस्ट करता. मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण माताजी. आता 14 अध्याय एक रिक्वेस्ट कसं म्हणारी सकळाने एकच स्पीडारी एक ट्यूनर म्हणारी भारी लायक जात तशीला इथे म्हणारी मस्त वेळ जात असे. लास्ट चॅप्टर म्हटल्याक मस्त लेट जाता. चिरडू असायचे मस्त जण इंडिया ಅಂತೂ मस्त लेट जाता. अशी एक रिक्वेस्ट मारी सकाळने एक स्पीडार म्हळ्यारी मस्त लायक जात तशीले अशी एक मेगेल सिन्सियर रिक्वेस्ट. मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण. आता मी 14th चॅप्टरच्या गुणत्रय विभाग योग 1 to 6 दिव्या कामत माताजी, 7 to 12 डॉक्टर कामाक्षी माताजी, 13 to 17 पूजा वेटेकर माताजी, 18 to 22 सुकन्या नायक माताजी, 23 to 27 प्रज्ञा वागले माताजी. ओवर टू यू दिव्या कामत माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. आता चतुर्दशोऽध्यायः गुणत्रय विभाग योगः. श्री भगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञातो मुनयः सर्वे परं सिद्धिमितो गतः इदं ज्ञानमुपश्रित्य मम सधर्म्यमागतः. सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यतन्ति च मम योनि निर्मदा ब्रह्मा तस्मिन् गर्भं ददम्यहम्. सम्भवः सर्वभूतानां
ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्ताय सम्भवन्ति यः तासं ब्रह्म महाद्योनिः अहं बीजप्रदापिता सत्वं रजस्तमा इति गुणः प्रकृतिसम्भवः निबधन्ति महाबाहो देहे देहिनाम् अव्ययम् तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकामनामायं सुखसंगेन बाध्नाति ज्ञानसंगेन च नगः। हरे कृष्ण माताजी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवं तन् निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनं तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभेस्तन्निबध्नाति भारत सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्वमित्युत लोभ प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणाम् अशमः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृते कुरु नन्दन यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमाविधां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते रजस्प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम् सत्त्वत् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादो मोहौ तमसो भवतो ज्ञानम् एव च। हरे कृष्ण। कृष्ण। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्यगुणवृत्तिस्ता अधो गच्छन्ति तामसा नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेतानतीत्यत्रीन् देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखै विमुक्तोऽमृतमश्नुते। अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैः स्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचार कथं चैतां स्त्रीन् गुणानतिवर्तते। श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येवं योऽवतिष्ठति नेङ्गते समदुःखसुखस्वस्थ समलोष्टाश्मकाञ्चन तुल्यप्रिया प्रियो धीरस् तुल्यनिन्दात्मसंस्तुति मानापमानयोस्तुल्यो मित्रारिपाक्षयो पक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते मां च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते स गुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतास्य यस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कान्तिकस्य च। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे
श्रीकृष्णार्जुन संवादे गुणत्रया विभाग योगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. सकाळने भारीच्या नको म्हणाल एक स्पीड अरे भारी लायक झालो अध्यायो. मस्त मस्त धन्यवाद दिव्या कामत माताजी, डॉक्टर कामाक्षी माताजी, पूजा वेटेकर माताजी, सुकन्या नायक माताजी आणि प्रज्ञा वाकले माताजी. मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. सकाळने अशीच एखादा येऊन आमचं सपोर्ट करू का म्हणून रिक्वेस्ट करता. हरे कृष्ण. आता 15th चॅप्टर पुरुषोत्तम योग पंचायत सचिव राजेश महाले आणि तांगेल टीम. ओव्हर टू यू प्रभुजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आज आषाढ एकादशी आणि हे पुरुषोत्तम योग आमके मेळ्ळे एक अध्याय आमगेला भाग्य म्हणले पण घेता. आईचे हे भगवद्गीता अनुसंधानाक आज पठन करच्या येत असत 1 to 5 विनुताजी, 6 to 8 साईराम, स्टँड बाय जॉन दीपाजी, 9 to 12 स्वातीजी, 13 to 16 हाव सांगता, 17 to 20 दीपाजी हे चांट पठन करताले. आता ओव्हर टू श्री विनुताजी. हरे कृष्ण. ओम परमात्मने नमः. अथ पंचदशोऽध्यायः पुरुषोत्तमयोगः. श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमदः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्. अतश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखाः गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः. अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके. न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्पत्तिष्ठा. अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः. तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी. निर्माणमोहजितसङ्गदोषाः अध्यात्मनित्य विनिवृत्तकामाः. द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसन्न्येहि गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्. हरि ओम्. हरे कृष्ण. न तद्भासयते सूर्यः न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम. ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः. मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति. शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्कामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. स्तोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते. उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं मा गुणान्वितम्. पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मनवस्थितं. यतन्तोऽप्यकृतात्मानः नैनं पश्यन्त चेतसः. यदादित्यगतं तेजः जगत्पासयतेऽखिलम्. यच्चन्द्रमपि यश्चाग्नौ
तेजो विद्धि मामकम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा उष्णामि चौषधि सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಕೈತೆ ಮೇಳ ಮಣ್ಣು ಆಯ್ಕೊಳ್ಳಿ. हरे कृष्ण। हाँ हाउ कंटिन्यू करता करे करे। हरे कृष्ण। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्तस्मृतिज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् द्वामिमं पुरुषौ लोके क्षरक्षाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटोस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदारतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः यो एव सम्मूढः जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति माम् सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान्यसात् कृतकृत्यश्च भारत ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पंचदशोऽध्यायः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। भाडीकन बेगिन इंटरप्शन असा हांगा करावडे प्रदेशाक पावस तुम्ही न्यूज बी आयकल उरतले की तेवरो भाडी यशस्वी जावन जाला म्हणलं की येता 1 to 5 आणि विनुताजीन भाडी चंदकन सांगले तशीच दीपान आणि स्वातीजी आणि परत दीपाजीन भाडी चंदकन सांगले भाडी यशस्वी जाला म्हणलं की येता
ओटला काय का आषाढ एकादशी ओटू शुभाशय म्हण सांगत आमके एक अवकाश हे कोंकणी भागवताक आमले हे टीमा भितर आमका अवकाश दिल्याक कोंकणी भागवताक खूप खूप धन्यवाद देत आसा. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. हरे कृष्णा प्रभुजी. मस्त मस्त धन्यवाद तुमच्या टीम भारी चंद कोण मिळेल असं मस्त मस्त धन्यवाद प्रभुजी. शीच करणाऱ्यांनो तुम्ही साथ देऊ का म्हणून रिक्वेस्ट करता. हरे कृष्ण. आता 16th चॅप्टर दैवासुर संपद विभाग योग म्हणच्या एतसची 1 to 6 शरदी शानबाग, 7 to 12 शिशिर शानबाग, 13 to 18 प्रत्युषा किनी आणि 18 to 24 शांती शानबाग माताची. ओव्हर टू यू शरदी. हरे कृष्णा. श्री गुरु हरे कृष्ण. अथ षोडशोऽध्यायः दैवासुर संपद विभाग योगः. श्री भगवानुवाच सत्व संशुद्धिः ज्ञानयोग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् माधवम् ह्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरी दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धाय सुरीमता माशु च सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारः न सत्यं तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम् एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरम् दम्भमानमदान्विताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमाः एतावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान् इदमद्यम्. हरे कृष्ण. इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुः हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽभिजनवानस्मि
कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्ये इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ताः मोहजालसमावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भाविताः स्तब्धाः धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपां यजस्रमसुबाणां पुरीष्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मामपाप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिं त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामक्रोधस्तथा लोभ तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचारत्यात्मनः ततो याति परां गतिं यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिं तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। ॐ तत्सत्। श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. पुराशिल्लो चंदकोन म्हळ्यार आसा शरदी, शिशीर आणि प्रत्युषा आणि आमगे रेग्युलर रिसायटीस केन्ना येता जशीची येवन केन्ना येवन म्हण कामून चिल्डवाला मस्त रिक्वेस्ट करता तशीची शांती शानबाग माताची अशी केन्ना येता ती केन्ना येवन तुम्ही अशी सेवा दिवपा म्हणून रिक्वेस्ट करता. मस्त मस्त धन्यवाद सगळ्यांक. हरे कृष्ण. आता 17th चॅप्टर श्रद्धात्रय विभाग योग पंचायत जयंती नायक पेंटिंग. ओवर टू यू माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. जयंती नायक माताजी ने म्हाका तांगल रिप्रेझेंटेशन करूक सांगल्या जायत न्हू. सो म्हाका एक अवकाश मेळ्ळा. सो हांव म्हगेलें नांव शेखर म्हणून. हरे कृष्णा. सो अनाउन्समेंट 1-2-5 श्लोक थाय हांव म्हणटा. 14-10 थाय शैला माताजी म्हणटा ती. 1-2-15 थाय गीता माताजी म्हणटा ती. 16-2-20 थाय अन्नपूर्णा माताजी. 21-2-24 थाय हीरा कामत माताजी. 25-2-28 थाय अनुपमा माताजी. तरी सूर करता. हरे कृष्ण. अथ सप्तदशोऽध्यायः श्रद्धात्रय विभाग योगः. अर्जुन उवाच एषा श्रीविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहोरजस्तमः. श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु. सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः. यजन्ति सात्विका देवान् अक्षरांक्षसी राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः. अशास्त्रविहितं घोरं
तपन्ते ये तपोजनाः दम्भाहंकार संयुक्ताः कामराग बलान्विताः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तशरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। आयुः सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः रस्याः स्निग्धाः स्थिराः हृद्या आहारा सात्विकप्रियाः कट्वं ललवणात्युष्ण तीक्ष्णरूक्षविदाहिनः आहार राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विधिभ्रष्टो युज्यते यष्टव्यं वेति मनः प्रमादाय स सात्विकः अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ त्वं यज्ञं विद्धि राजसं विधिहीनम् अष्टस्थानं मन्त्रहीनम् अदक्षिणम् श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते देवद्विजगुरुप्राज्ञ पूजनं शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्यम् अहिंसा च शारीरं तप उच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाग्नयं तप उच्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मन प्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रह भाव संशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरहे अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्ते सात्विकं परिचक्षते सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम् मूढाग्रहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदारथं दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विक स्मृतम्। हरे कृष्ण। यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम् आदेशकाले यद्दानम् अप्राप्तेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्ति विदहिः स्मृतः ब्रह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा तस्मादो मित्यदाहृत्य यज्ञादानतपक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्तः सततं ब्रह्मवादिनां। हरे कृष्ण। तदित्तनविसन्धाय फलं यज्ञतपक्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्ते तत्प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा शब्दः पार्थयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदित्योच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्तेवाभिधीयते
अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो ह्यः। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. मस्त मस्त धन्यवाद सगळ्यांकय. शैला माताजी, गीता माताजी, अन्नपूर्णा माताजी, हिरा कामत माताजी आणि अनुपमा माताजी का मस्त मस्त धन्यवाद. थँक्यू अवकाश दिलेला का. स्पेसिफिकली जयंती नायक माताजी का म्हाका अवकाश दिलेला का. थँक्यू. हरे कृष्णा. ओवर टू यू माया नायक माताजी. हरे कृष्णा प्रभूजी. मस्त मस्त धन्यवाद तुम्ही आज रिप्रेझेंट केलेला का. अशी तुम्ही केन्नाय तुमगे टीम मागे सेवा करता म्हणून रिक्वेस्ट करता. जयंती माताजी का मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण. आता 18th चॅप्टर लास्ट चॅप्टर मोक्ष संन्यास योग हे कोऑर्डिनेट केलेले पारिजा कामत माताजी. नाव सांगता रिसाइट झाले. 1 to 6 पूर्णिमा कृष्णमूर्ती माताजी. 7 to 10 भक्त श्रेयस. 11 to 14 भक्त घनश्याम. 15 to 18 रजनी पै माताजी. 19 to 23 भक्तिन काव्या. 24 to 27 विशाखा प्रभु माताजी. 28 to 32 रक्षिता प्रभु माताजी. 33 to 38 पूनम कामत माताजी. 39 to 41 दीपिका बाळेगाव माताजी. 42 to 47 भावना तंत्री माताजी. 48 to 53 विजया विषणे माताजी. 54 to 59 भक्त कार्तिक नायक. 60 to 62 भक्तिन छाया नायक आणि 63 to 68 शशिकला नायक माताजी. ओवर टू यू पूर्णिमा माताजी. हरे कृष्णा. स्टार्टिंग माताजी 18th चैप्टर. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ अष्टादशोऽध्यायः मोक्ष संन्यास योगः. अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्. त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन. श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः. सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः. त्याज्यं दोषव्यदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः. यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे. निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम. त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः. यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्. यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्. एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. नियतस्य तु सन्न्यास्य कर्मणो नोपपद्यते. मोहातस्य परित्याग तामसः परिकीर्तितः. दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत्. सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्. कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन. संगं त्यक्त्वा फलं चैव तत्यागः सात्विको मतः. न द्वेष्ट कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते. त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी चिन्म संशय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. न हि देवव्रता शक्यं यस्तु कर्माणि शेषतः. यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते. अनिष्टमिष्टं मिश्रं च
त्रिविधं कर्मण फलम् भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम् विविधाश्च पृथक्चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्याकृतबुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमां लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधः कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिदैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसङ्ख्याने यथावत् शृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विधि सात्विकम् पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विधिराजसं यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्यशक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदारतम् नियतं सङ्गरहितम् अरागद्वेषतकृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यत्तु कामाप्सु न कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसं उदारतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसा अन्यपेक्ष च पौरुषं मोहदारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तो संगो न वादी धृत्युत्साह न संवितः सिद्ध्यो निरंकार कर्ता सात्विकमुच्यते रागी कर्म फलम लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्ष शोकान्वित कर्ता राजसा परिकृत्यः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अयुक्त प्राकृत स्तब्ध छटो नैष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धेर्भेदन्द्रतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जयः प्रवृत्तिञ्च निवृत्तिञ्च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी यया धर्ममधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीत्वांश बुद्धिः सा पार्थ तामसी। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। धृत्यायया धारयते मनप्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी यया तु धर्मकामार्तान् धृत्या धारयते अर्जुन प्रसङ्गेन फलाकाङ्क्षी धृति सा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभा अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विषम् इव परिणामे मृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजम् विषयेन्द्रियसंयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दीपिका माताजी ऐल्नाजी। न तदस्ति पृथिव्या वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियविषां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः शमोदमस्तपः शौचं शान्तिराजर्मवे त्वमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शमोदमस्तपहं शौचं क्वान्तं राजमवेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम् शौर्यं तेजो धृतिदाक्ष्यं युद्धे चाप्य पलायनम् दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम् कृषिगौरक्ष्य वाणिज्यं वैश्यं कर्म स्वभावजम् परिचर्यात्मकं कर्मं शूद्रस्यापि स्वभावजम् स्वे स्वे कर्मण्यं वीरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मं निरतं सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यतः प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततम् स्वकर्मणा तमभ्यश्चो सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेया स्वधर्म विगुणः परधर्मा स्वनुष्ठिता स्वभावनियतं कर्मं कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्यसिद्धिं परमां सन्न्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयांस् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाक्कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते
हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्. भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्. सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्. चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव. मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि. अथ चेत्त्वामहङ्कारन् श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि. यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यसि. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुं निच्छसि यन्मोहात् हरिष्यस्यावशोऽपि तत्. ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत. तत्प्रसादात् परं शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतं. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् मया विमृशैततः शेषेण यथेच्छसि तथा कुरु. सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वचः. इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितं. मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु. मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे. सर्वधर्मं परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज. अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुच. इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति. य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति. भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ಸುಲಕ್ಷಣಾ ಮಾತಾಜಿ ತಾನಿ ಏನಿಚಿ ತಂಗಿಲ್ ಬದಲಾವಣೆ ಸಂತ न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यप्रियतरो भुवि अधेष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः श्रद्धावान् न सूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभां लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् कच्चिदेतत् स्मृतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रणष्टस्ते धनञ्जय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्मतिर्लब्धा
तत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमं श्रृष्यम् अद्भुतं रोमहर्षणम् व्यासप्रसादात् श्रुतवान् एतद् गुह्यमहं परम् योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं राजन् संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम् केशवार्जुनयोः पुण्यं रक्ष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् रक्ष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम अष्टादशाध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत् श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा. सकाळी माताजींना भारी चंद्रपूर्ण मिळालं सर. 1 to 6 पूर्णिमा माताजी, 7 to 10 भक्ति श्रेयस माताजी, भक्त घनश्याम रजनी पै माताजी, भक्तिन काव्या माताजी, विशाखा प्रभु माताजी, रक्षिता प्रभु माताजी, पूनम कामत माताजी, दीपिका बाळेगाव, भावना कतंत्री माताजी, विजया शरणवी माताजी, भक्त कार्तिक नायक, भक्तीन छाया नायक, शशिकला नायक आणि वारीजा कामत हानी मिळालं असं. तशीची वीणा माताजी सगळ्यांना मस्त मस्त धन्यवाद सांगता. लास्ट 2 नाव आवाज नशिले मस्त सॉरी चुकली म्हाका. धन्यवाद सगळ्यांनी रायकोन मिळालं असं शिकत नाही तुम्ही सर देऊ का म्हणून रिक्वेस्ट करता. वारीजा कामत माताजी धन्यवाद. हरे कृष्ण. आता आमगेले पारायण आम जालेलं असं. मुखारे शासकी चरण माताजी हानी उलयतलींची ओवर टू यू माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. आषाढ़ी एकादशी महामहोत्सव की जय. सो मस्त धन्यवाद मायका विद्या पै माताजी, भारती पै माताजी भारी लायक कोण या 15 दिवसा एक वेळ एकादशीच्या संपूर्ण भगवद्गीता पारायण चंद कोण ऑर्गनाइज करता सची मस्त मस्त धन्यवाद तुमका. सगळ्यांकी पार्टिसिपेट करता एव्हरी एकादशीक येऊन तुम्ही पार्टिसिपेट करता असाची ಅಂತ ಭಾಗ್ಯ ಅಸಾची. मस्त जन तुमगेल रिलेटिव्स अंक तुमगेल फ्रेंड्स आक पूरा एनकरेज कोर्नु भगवद्गीता श्लोक आज रिसाइट कोरची तशी प्रोत्साह दिता असाची. मस्त धन्यवाद तुम सगळ्यांके. सो आईच्या आजी आषाढी एकादशीच्या एक स्पेशल जावन लास्ट एक कन्क्लूडिंग भजन जावन आईच्या आमगेल्या आषाढ एकादशी महामहोत्सव आम्ही समाप्त करताची. ताका ताजे पयस फुडें आमगेले एक प्रेयर रिक्वेस्ट आसा तुमगेल सगळ्या लागी. आज मिगेल्या बाप्पा श्री कटपाडी सुधाकर पै तन्नी निधन जालेंची. सो तांगेल खातीर तांगेल आत्माक सद्गती मेळ्ळो म्हळाल खातीर प्रेयर्स हांव रिक्वेस्ट करता आसा. मिगेल पच्चेक आनी तांगेल पुत्ताक या लॉस बेर कोरची तसल एक स्ट्रेंथ दिवू देव म्हळाल प्रार्थना करता आसा. सो सगळ्यांनी तुमगेल्या माईक अनम्यूट करून 3 वेळा आम्ही हरे कृष्ण महामंत्र प्रार्थना करूया तांगेल खातीर.
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे तुमगेले प्रेयर रिक्वेस्ट असला री तुम्ही ऑर्डिनेटर झाला विद्या माताजी जो मायका जो भी भारती पै माताजीला तुम्ही सांगेत तो ऍट द एंड प्रेयर्स आणतो आम्ही अंगेल खातीर प्रार्थना करूयात तुम्ही सांगेत तांका ऍट द एंड अनाउन्समेंट सांगतो हरे कृष्णा सो आज ही आषाढ एकादशी प्रयुक्त जावन आता मायका त्यांनी एक भजन सांगताची सो ऐकूया आम्ही या भजन रुक्माई आणि पांडुरंग देवाक ग्लोरिफाय करून या भजन सांगताची आईच्या संपूर्ण भगवद्गीता पारायणाक आम्ही विराम देऊया हरे कृष्णा ओव्हर टू यू मायका हरी बोल हरे कृष्ण माताजी मस्त मस्त धन्यवाद अशी एक छान भजन म्हणून ट्राय करता विठोबाले असे आणि तो कसं सांगतो म्हळ्यार की मागे विठ्ठला नाव घे तागे नाव इतले गोड आसा आणि दोळ्यान तागेले तागेले दर्शनाचे सूख घेयाची कानान तागेले कीर्तन आयकाची अशी आमगेले प्रति एक अंगान आमी कशी विठोबाक हें करीत भक्ती करीत म्हणून सांगितलं असतं साना भजन घेई घेई माझे वाचे घेई घेई माझे वाचे गोड नाम विठोबाचे गोड नाम विठोबाचे घेई घेई माझे वाचे घेई घेई माझे वाचे तुम्ही घ्या रे डोळे सुख तुम्ही घ्या रे डोळे सुख पहा विठोबाचे मुख पहा विठोबाचे मुख तुम्ही ऐका रे कान तुम्ही ऐका रे कान माझ्या विठोबाचे गुण माझ्या विठोबाचे गुण गोड नाम विठोबाचे गोड नाम विठोबाचे घेई घेई माझे वाचे घेई घेई माझे वाचे मना तेथे धाव घेई मना तेथे धाव घेई राहे विठोबाचे पाये राहे विठोबाचे पाये तुका म्हणे माझा जीवा तुका म्हणे माझा जीवा नको सोडूया केशवा नको सोडूया
केशवा नको सोडूया केशवा गोड नाम विठोबाचे गोड नाम विठोबाचे घे घे माझे वाचे घे घे माझे वाचे गोड नाम विठोबाचे गोड नाम विठोबाचे घे घे माझे वाचे घे घे माझे वाचे माझे वाचे माझे वाचे पंढरीनाथ महाराज की जय. हरे कृष्ण. हरी बोल मायका. हरी बोल मायका. थँक यू सो मच. गोड गोड ऑपॉर्च्युनिटी नाव कशीच गोड जाऊन मधुर जाऊन तुम्ही आज भजन सांगला आणि एक कन्क्लुजन आज आषाढ एकादशी स्पेशल संपूर्ण भगवद्गीते पारायण दिलेलं असं मस्त मस्त. धन्यवाद हो मायका. तुमका मी म्हणचेच भागवत पुराण कोंकणीच नाइटिंगेल म्हण तुम्ही. हरे कृष्णा. थँक्यू मायका. थँक्यू नेक्स्ट भागवत प्रवाह भागवतम क्लासेस जातास. सो नेक्स्ट सोमार क्लास तुम्ही सगळ्यां फ्री असल्यारी भागवत कथा ऐकूक जाल्यार जॉईन जावेत. हरे कृष्णा. सोमार शुक्रार परा शुक्रार क्लास. सो भागवत कथा ऐकूचे इंटरेस्ट असल्यार जॉईन जावेत सगळ्यांनी. हरे कृष्णा. ओव्हर टू यू मायका. हरे कृष्णा. आयचे पारायण हांगा जालेलें आसा. अनाउन्समेंट तुम्ही आयकलेलें आसाची. अनाउन्समेंट पास करना मस्त वेळ जालेलो आसा. मस्त मस्त धन्यवाद सगळ्यांनी सगळे प्रोग्रामाक प्रोग्राम अटेंड करता ग्रुपान तू मेसेजेस येत आसाची. मस्त मस्त सगळ्यांक धन्यवाद. आज हांगा चेंड करतना विद्या माताजी आणि भारती माताजी सखीचरण माताजी. हरे कृष्ण. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो